Dirimi. Mob chick. Si PJ Nana. We're here at Baguio, the capital city. Ano capital? Ano ilang name tag ni sa Baguio, the city of Pines. So, abot na sa among Airbnb. May Family Mart. This is the entrance. The entrance na ang unit sa among kuha ay is iyahan restaurant. So, diri na lang po yung mga on. Kaka diya sa page layout. Fine ang weather. Page layout, anak. Then margin. Easy. Mainit-init na lumi sa Baguio City. Wala mo tagaan. Mamaya babalikan ko kayo, explain ko, balikan ko lang sa Apa, sir, no? sige, thank you. Mamali siya ng Sige, sige po. Ay, spacious ang room dito. This is the master's. I wanna sleep there. I wanna sleep there. I wanna sleep there. So this is my view, mga wire. For next king weather. Nakong view si Angkolo. Ah, sa baba, Vicky, klaro kay ko dira. Ni Angkolo, sa taas. Masa? Ng building. Naku, ilang room dire. May pull-ups and like that. Tugnaw, walay aircon to, tugnaw. So, ang mga tropa, mga to Burnham Park. Naihap siya no, ang favorite restaurant ni Daddy Lou. Dito daw, Burnham. Dito, among kondo. Mama? Oo. Baktas ni, baktas. Nagbabaktas lang. Apat lang kapasa nyo. Hello. Yes. Outside. Dali lang. Scared na daw siya. Malalim ba yan? Naghahanap ng life jacket eh. Oh. Ang iPhone. Ano video pa? Kanya blast akong sulod. Tapari siya kayo na oh. Tapari siya kayo na kamahadlok. Sige na, sige, sige. Sige, Jom. Ay, makarasan na tapos, sir. Jar, jar. Talawan may na siya water. Dito ka na lang, ma'am. Ay, sige, dyan ka na lang, sir. Ito. Go. Papa, action. Oo. Tamu ka eh. Jam, hi Jam. Wait first. Wait first. Sige lang, sige lang, sige lang. Wait first. Hi to Jam. Hi Sik. Marinig na. Masaya naman. Medyo mainit ngayon. Babay lang. Ganda ang ano. Weather. Babay ba? Dito. Bye. Ganda ang weather. Walang ano. Walang To Jam. Dahil sa kits-kits bagyo ay. Tigil mo nila. Walang lutuan dito, Jay. Grabe naman eh. Maraming. Kaal man siguro. Naman na si Richard Gomez dere oh, bench. Bench commercial. Bench. Ro. I'm live. Why you sick? Crying. Don't cry. Ro. Oh, yes, yes. Nice to po na no. Imala ha. Aning lahat. Oh, okay. Balik tayo sa Israel, ayo ako ato eh. I want to go there. We will do that. Yan na lang ha. Love lang ni Ate Jo. Thank you so much. Ice cream, let's try. Hindi ka pwede, lasa siyang ice cream. Gwapo ang tagmano ka ng unang layo. Smile. Pababa. Okay, ingon ko ya. Pinigad ko na. Ingnan to si... Ingnan to si... Lagi ingnan to ng ano mo. Thank you. Nanawa talaga sa ano sa... It's not even... Pati! It's not even... Oh, wala na eh. Okay, we're matching. Smile. Labs, pag seatbelt mo dahil alas eh. Okay lang. Umitin mo kay na. Kaya basin mo sa atin kong break. Ay, pag sadin-sadin o break ya. Mag-relax ra gyud. Mag-sadin break man. Kaso di solo, tapos na Oh, yan nawa oh. Oh, Jesus Christ. Mao ang gingon. Pakilid na lang ka. Si pakilid. Ay, ikaw dapat to video. Oh, kaway-kaway Del. Kaway-kaway. Say hi. It's gonna fall off talaga. Wah.
Lamihan na exercise ka ni bahalag. Magsige kag kaon mag-outfit. They don't understand us. Oh, they do not know us. Dago mga aesthetic dire, aesthetic yarn. Friendly kayo siya. Nana siya bagong friend. Akong slides sila. Shikaina, what's the name of new friend? Shikaina, what's the name of your new friend? Who? Daniela. Daniela. How old are you, Daniela? 10? You're 10? My grade is 1. Your grade is 1, you're grade 1, and you're 10 years old? No. How old are you? Ilang taon ka na? 7? Okay, ready? Ready? 1, 2. Video ka? Adi, video si mama. Ayan. Video si ano? Udot. Udot kan. Oh. Ah, udot. Show down. Kita arrive in Baguio. Protection as we went to Baguio City, Again. O Lord. We thank you for all the goodness, your favor, and blessings. Bless this food and sacrifice food what we pray. In this name we pray. Amen. Hi guys! Ganahan kasi Ate Jam diri sa weather sa Baguio. Okay, it's a sweater weather and we like it. Yeah, it's really good here. Yeah. Kaya mag-sweater ang mga tao. So gamit imong sweater diri pagabi eh. Mas mutugnaw siya pagabi eh. Yeah, it's like Japan 2.0. Japan. Oh, Yeah, spring yeah. in Japan. Ngani ang weather. Yeah, it is. Otan. Nga na, kataas ang pila sa taxi. So better na lang kanang mga car rental or imuon yung Grab, pakayon yung number. Text na lang sila. Ano kataas ang linya sa taxi. Ngayon na lang kay katong among ano ganin nakuha nga warag ano siya ba car rental gipakyaw na lang namo. Kaya very lang magsakay taxi diri guys. So naana po ni diri mga tumi sa Christmas Village. Pagulat sa We're gonna go to like a magpatabok siya. winter park because we don't have winter here. Ano sabi? Oh, we're going to a winter wonderland since we don't have snow here. Thank you. We go here. We go here na lang. So ang ani kataas ang linya sa Christmas Village. So asa na to akong mga sakop. Tapos sila tumuy. Ano na to niya kailangan diri vaccine card. Ang lamang vaccine card. Let's see.